اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ غزہ پٹی میں بھیانک آتش زدگی، 9 بچوں سمیت 21 افراد ہلاک۔ بھارتی شہریوں کو ویزے کے لیے بڑی سہولت، سعودی عرب۔ ترک اسرائیل تعلقات باہمی احترام کی سطح پر ہی قائم ہوں گے، اردوغان۔ تاخیر سے نہیں بلکہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، وزیر اعظم مودی۔ دہشت گردی کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا، امت شاہ۔ بی جے پی ایم پی نظام آباد کو سڑک پر چپل سے مارنے میں کوئی گریز نہیں کروں گی۔ مرکز نے نوٹ بندی کی ذمہ داری آر بی آئی پر ڈال دی۔ نوٹ بندی، وزیر اعظم اور آر بی آئی کے سابق گورنر کے الگ الگ بیانات، کون سچ بول رہا ہے؟ فلم اداکار پرکاش راج کا سوال۔ جم میں ورزش کے دوران فنکاروں کی اموات کیوں ہو رہی ہے؟ سنیل شیٹی نے وجہ بتا دی۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا کا شہر کڑپا کے 13ویں ڈویژن کا پیدل دورہ۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ غزہ پٹی میں بھیانک آتش زدگی، 9 بچوں سمیت 21 افراد ہلاک۔ غزہ شہر کے شمال میں ایک گھر میں لگنے والی زبردست آگ میں 9 بچوں سمیت کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ حماس کے اسلام پسند جو اسرائیلی ناکہ بندی والے فلسطینی انکلیو پر قابض ہیں، ان کا کہنا تھا کہ فائر فائٹرز نے جبالیہ میں لگنے والی آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ غزہ کے شہری دفاع یونٹ نے ایک بیان میں 21 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ جبالیہ میں انڈونیشیا کے اسپتال کے سربراہ صالح ابو لیلا نے اے ایف پی کو بتایا کہ کم از کم 9 بچوں کی لاشیں اسپتال لائی گئی ہیں۔ آگ لگنے کا سبب معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ بھارتی شہریوں کو ویزے کے لیے بڑی سہولت، سعودی عرب۔ سعودی عرب نے بھارتی شہریوں کو اپنے ملک میں داخلے کے لیے بڑی سہولت فراہم کرتے ہوئے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ سے استثناء دے دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستانی شہریوں کو سعودی عرب کا ایک ویزا حاصل کرنے کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سعودی عرب کے اس فیصلے سے وہاں جانے والے ہندوستانی شہریوں کو خاصی سہولت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کی تصدیق نئی دہلی میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے بھی کی ہے۔ ترک اسرائیل تعلقات باہمی احترام کی سطح پر ہی قائم ہوں گے، اردوغان۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے نو منتخب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو باور کرایا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی احترام کی سطح پر ہی قائم ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر گفتگو میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ ترک اسرائیل تعلقات باہمی احترام اور دلچسپی کی بنیادوں پر ہونے چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جماعت کے مطابق بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے ترک اسرائیل تعلقات کے نئے دور کا آغاز کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے معاشی و سفارتی تعلقات کی مضبوطی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ تاخیر سے نہیں بلکہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، وزیر اعظم مودی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ چوری کا رویہ چھوڑ کر اس کے خلاف سفر برداشت کی پالیسی اپنائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو دہشت گردی کو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ چوری کا رویہ چھوڑ کر اس کے خلاف سفر برداشت کی پالیسی اپنائیں تاکہ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکے۔ آج یہاں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے زیر اہتمام دہشت گردی کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے،
جو موضوع پر تیسری بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہندوستان کو کئی دہائیوں سے اس مسئلے کا سامنا ہے، لیکن اس نے پختہ عہد کیا ہے کہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. The delegates have a chance to interact with a country and people who have been firm in tackling terror. We consider that even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So, we will not rest till terrorism is uprooted. Friends, in today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. The intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened. All terrorist attacks deserve equal outrage and action. Further, sometimes there are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists. There is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat. It is an attack on humanity, freedom, and civilization. It knows no boundaries. Only a uniform, unified, and zero-tolerance approach دہشت گردی کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ امت شاہ دہلی میں وزارت داخلہ کی طرف سے منعقدہ تیسری دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق وزارتی کانفرنس برائے انسداد دہشت گردی سے خطاب کر رہے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا کہ دہشت گردی کی مالی اعانت دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے اور دہشت گردی کو کسی بھی مذہب یا گروہ سے نہیں جوڑا جا سکتا اور نہ ہی اسے جوڑا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد تشدد کرنے، نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانے اور مالی وسائل اکٹھا کرنے کے لیے مسلسل نئے طریقے تلاش کر رہے ہیں اور دہشت گرد بنیاد پرست مواد پھیلانے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے ڈارک ویب کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلا شبہ دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سب سے سنگین خطرہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی مالی معاونت خود دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دہشت گردی کے ذرائع اور طریقے اس طرح کی فنڈنگ سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔ کا وشے ہے۔ القاعدہ کے ساتھ ساتھ دکشن ایشیا میں لشکر طیبہ اور جیسے محمد جیسے گوٹ بے خوف ہو کر آج بھی آتنک پھیلانے کا پریاس میں ہے۔ ہمیں کبھی بھی
आतंकवादियों के पनाहगाहों या उनके संसाधनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को स्पॉन्सर करने वाले तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यह सम्मेलन सहभागी देश और संगठन इस क्षेत्र की टेररिस्ट चुनौतियों के बारे में या आत्मसंतुष्ट दृष्टिकोण न रखें। टेररिज्म के वित्त पोषण की समस्या व्यापक हो चुकी है। पिछले कुछ वर्ष में भारत ने टेररिज्म के वित्त पोषण पर नकेल कसने में सफलता हासिल की है। टेररिज्म के वित्त पोषण के खिलाफ भारत की रणनीति इन 6 स्तंभों पर आधारित है। पहला, लेजिस्लेटिव और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क को मजबूत करना। दूसरा, व्यापक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का निर्माण करना। तीसरा, सटीक इंटेलिजेंस साझा करने का तंत्र पुख्ता करना। इन्वेस्टिगेशन एवं पुलिस ऑपरेशन को मजबूत करना। चौथा, संपत्ति की जब्ती का प्रावधान और उसका उपयोग करना। पांचवा, कानूनी संस्थाओं और इन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय स्थापित करके इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई को मजबूती देना। भारत ने इस दिशा में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन करने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को मजबूत बनाने और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को नई देने के साथ टेररिज्म और उसके वित्त पोषण के खिलाफ की लड़ाई को सुदृढ़ किया है। यह हमारे निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत में टेररिस्ट घटनाओं में अत्यधिक कमी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप टेररिज्म के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान में भी काफी कमी हुई है। भारत का मानना है कि टेररिज्म से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका इंटरनेशनल कोऑपरेशन और राष्ट्रों के बीच रियल टाइम तथा ट्रांसपेरेंट सहयोग ही है। प्रत्यार्पण, अभियोजन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा सीएफटी जैसे क्षेत्रों में देशों के बीच में सहयोग टेररिज्म के मुकाबला करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए कि टेररिस्ट और टेररिस्ट समूह आसानी से सीमाओं के पार संसाधनों का समन्वय और संयोजन करते हैं, हमारा आपसी सहयोग और महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक स्तर पर नारकोटिक्स के अवैध व्यापार के उभरते ट्रेंड्स और नार्को टेरर जैसी चुनौतियों से टेरर फाइनेंसिंग को एक नया आयाम प्राप्त हुआ है। इसको देख सभी राष्ट्रों के बीच इस विषय पर घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं और एफएटीएफ जैसे आम सहमति प्लेटफॉर्म की उपस्थिति सीएफटी के क्षेत्र में टेररिज्म को रोकने के संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावी हो सकती है। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों के वित्त पोषण को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीजेपी एमपी निजामाबाद को सड़क पर चप्पल से मारने में कोई गुरेज नहीं करूंगी। अपने खिलाफ हतक आमेज तबसरों की मजम्मत करते हुए बरहम रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद पर सख्त हमला किया और उन्हें मुस्तकबिल में ऐसा करने के खिलाफ इंतबा दिया। अगर दोबारा इस तरह की हरकत करते हैं तो वो डी अरविंद को निजामाबाद की चौराहों पर अपनी चप्पल से उन्हें थप्पड़ मारने से गुरेज नहीं करेंगी। बरोज जुमा वो यहाँ टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी के दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब कर रही थीं। उन्होंने खबरदार करते हुए इस आज़म का इजहार किया कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अगले इंतखाबात में जिस भी हल्के से इंतखाब लड़ेंगे उसे शिकस्त देंगी। జాతీయ సీనియర్ ఆఫీస్ బేరర్ నాకు ఫోన్ చేసిండు. అగో మీ దోస్తు మా ఖర్గే సార్ ఫోన్ చేసింది, మా కాబోయే అధ్యక్షుడికి ఫోన్ చేసింది, కాంగ్రెస్లో కత్తదాట అన్నది. సార్ అన్ని ఉట్టి మాటలు అయ్యని భయపట్టిస్తున్నా అని చెప్పి అది ఆమె ఫోన్ చేసినట్టు
వాళ్ళ అయ్యకి లీక్ ఇచ్చింది, వాళ్ళ అయ్య లాగు తడిచింది. మా ములాయం సింగ్ యాదవ్ చనిపోతే ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తానికి సంకలేసుకొని పోయిండు. ఆ పోయేటప్పుడు మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు కూడా ఫ్లైట్ మెట్లే పక్కకే ఉంచుకున్నాడు ఫోటోలలో వాడాలని. నా ఎంబడినే ఉన్నది నా బిడ్డే అని చూపెట్టుకోనికి. ఆడ లక్నోలో 4 ఫోటోలు దింపి ఇక పీకిడికి వెళ్ళి వీకు ఢిల్లీలో ఉంటున్నాను నేను 5 రోజులు ఈడు ఉండొద్దు నువ్వు అని పంపించేసిండు హైదరాబాద్. ఈ మీడియా కోసం డ్రామా చేసిండు. ఆమె ఫోన్ చేసింది మల్లికార్జున ఖర్గేకి, ఈ ముసలోడేమో మేము కొంటున్నామని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎంత దుర్మార్గం అండి ఇది. ఇటువంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి ప్రజల మీద ఏదో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయాలి, నా మీద ఏదో అబండాలు వేయాలని చెప్పి ఎంపీ అరవింద్ ప్రయత్నం చేస్తే, ఇంకోసారి నా గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో చెప్పుతో కొడతా, మామూలు కూడా కాదు. తమాషాలు అవుతున్నాయా చూస్తూ ఊరుకుంటుంటే? భాష లేదు, పద్ధతి లేదు, మాట లేదు, మంతి లేదు, కేసీఆర్ గారు గౌరవం లేదు, ఇంకోరు లేదు. ఏం చేసినావు? నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంది తెలంగాణకి? ఎందుకోసం మాట్లాడుతున్నావు ఇట్లా? ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఎంత పడితే అంత మాట మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకుంటాం అనుకుంటున్నావా? మామూలుగా దన్నం పట్టుకొని తంతం బిడ్డ ఎక్కడ పోతే అక్కడ. తమాషాలు అవుతున్నాయి చూస్తూ ఊరుకుంటుండే. రాజకీయం చేయి, ఇట్లా పిచ్చేషాలు వేయకు. ఇంకొకసారి మాటలు రావనుకోకు. వచ్చు మర్యాద ఉండాలి పాలిటిక్స్లో. ఇంకొకసారి ఈ వ్యక్తి మీద నేను మాట్లాడను జీవితంలో. కానీ ఈ వ్యక్తి రాజకీయంగా ఎక్కడ పోటీ చేసినా అక్కడ పోయి మరీ ఓడిస్తా. ఎక్కడన్నా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు మాట్లాడితే మాత్రం మెత్తగా దంతం వెంటబడి ఓడిస్తాం చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఒకటే చెప్తారు తెలంగాణలో, కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ. మామూలు విషయం అర్థం కాదు కుక్కకు. కాబట్టి అలా చెప్తున్నా, ఇంకొకసారి నా మీద నేను పార్టీ మారుతా అని ఇదని అదని అడ్డమైన కూతలు కూస్తే చెప్పు తీసుకొని నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో కొడతా బిడ్డ. ఏమనుకుంటున్నావు? ఇంత రియాక్ట్ అయిందంటే మరి ఆ ఫోన్ కాల్ నిజమా కాదా అన్నది ఎంక్వైరీ కావాలి. నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది చాలా సీనియరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి జాతీయ వాళ్ళ ఆఫీస్ బేరర్ ఫోన్ చేసి చెప్పిండు. మరి ఆమె ఫోన్ ట్యాప్ ఆమె అందరు ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తారు కదనే, బిడ్డది రికార్డు తీయమని ఉంటుంది. మరి ఆమె ఇంతగానం రియాక్ట్ అయిందంటే నిజం ఉన్నట్టుంది అందులో. నా తల్లిగారిని ఇంట్లో ఉండంగా భయపెట్టించి, మహిళలు ఉన్నారు, అందరూ వేరే మహిళలు ఉన్నారు, వాళ్ళని కొట్టి, దేవుడి పటాలు ధ్వంసం చేసి, టేబుల్ వాళ్ళకు కొట్టి, కారద్దాల వాళ్ళకు కొట్టి, ఇంట్లో కిటికీలు వాళ్ళకు కొట్టి, అంటే ఇది ఏందన్నట్టు? నీ ప్రగతి భవన్ చేసినవా? నా తల్లిగారిని భయపెట్టించే హక్కోడిచ్చింది నీకు. मरकज ने नोटबंदी की जिम्मेदारी आरबीआई पर डाल दी। सुप्रीम कोर्ट में मोदी हुकूमत के हलफनामे में दावा ये भी कहा कि नोटबंदी से पहले तमाम पहलुओं का तज्जिया किया गया था और पेशगी तैयारियां भी की गई थीं। मोदी हुकूमत की जानिब से 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी के बारे में अब तक कोई बात सामने नहीं आई थी कि हुकूमत ने किन बुनियादों पर और किससे मशवरा करके ये ख़तरनाक फ़ैसला किया था, जिसकी वजह से मुल्क की माईशत अब तक डावाडोल है। लेकिन अब मोदी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में ये बताना ही पड़ा है कि आखिर किन बुनियादों पर ये आकिबत ना अंदेशाना फैसला किया गया था। सरकार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें इस फैसले की परतें एक एक खोली गई हैं। मरकज ने दावा किया है कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई के मशवरे पर ही किया गया था और इस फैसले को नाफिज करने से पहले तमाम पहलुओं का निहायत गहराई से जायजा लिया गया था। इस ताल्लुक से पेशगी तैयारियां की गई थीं और जब जब ज़रूरत पड़ी फैसलों में तरमीम भी की गई और हालात के मुताबिक फैसले को तब्दील भी किया गया। मरकज ने यह पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि नोटबंदी यूं ही और बगैर किसी मशवरे के किया गया फैसला बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके पीछे कई महीनों की मेहनत है। इस ताल्लुक से रिसर्च भी की गई और आरबीआई को हर वक्त उसकी इत्तला दी जाती रही। नोटबंदी, वजीर आजम और आरबीआई के साबिक गवर्नर के अलग अलग बयानात, कौन सच बोल रहा है? फिल्म अदाकार प्रकाश राज का सवाल। बॉलीवुड अदाकार प्रकाश राज ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। नोटबंदी पर वजीर आजम मोदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम के 2 मुख्तलिफ बयानात शेयर करते हुए उन्होंने पूछा कि दोनों में से कौन सच कह रहा है। प्रकाश राज ने दावा किया कि
मोदी ने कहा था कि हुकूमत हिंद ने आरबीआई के साथ बातचीत के बाद ही नोटबंदी जैसा कदम उठाया है, जबकि रघुराज जो उस वक्त रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनका कहना है कि हुकूमत ने नोटबंदी के सिलसिले में आरबीआई के साथ कोई बातचीत नहीं की थी। मोदी और रघुराज के बयान को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने ट्वीट किया, प्यारे हमवतनों, इनमें से कौन सच बोल रहा है, सिर्फ पूछ रहा हूं। जिम में वर्जिश के दौरान फनकारों की अमवात क्यों हो रही है, सुनील शेट्टी ने वजह बता दी। बॉलीवुड के माजी के सुपर हीरो सुनील शेट्टी ने फनकारों की जिम में वर्जिश के दौरान अमवात की वजह बता दी। इंडस्ट्री के फिट अदाकारों में शुमार किए जाने वाले सुनील शेट्टी ने हालिया दिनों में बॉलीवुड के मुतअद्दिद फनकारों की जिम में अमवात के राज से पर्दा उठाते हुए कहा है कि वर्जिश नहीं बल्कि मसला उन सप्लीमेंट्स में है जो फनकार इस्तेमाल करते हैं। सुनील शेट्टी का कहना था कि सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स जो फनकार इस्तेमाल करते हैं वो उनकी मौत का सबब बन रहा है। ये हार्ट फेल है, ना कि हार्ट अटैक। उन्होंने कहा कि सही खाना और सोना ये तमाम चीज़ें सेहत बेहतर करने में किरदार अदा करती हैं। सही खाने से मेरा मतलब परहेज़ करना नहीं है, सही खाने से मेरा मतलब है ग़िज़ाइयात का सही होना ज़रूरी है। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह का शहर कड़पा के 13वें डिवीज़न का पैदल दौरा। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह ने आज कड़पा के 13वें डिवीज़न में वाक़े अरविंद नगर, निरंजन नगर का पैदल दौरा करते हुए आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम के हर तबके को तरक्की याफ्ता देखना चाहती है। आज रियासत के आवाम वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी के दौर में सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा करते हुए मुतमईन हैं। रियासत के हर गरीब और पसमानदा तबके को हुकूमत की फलाही स्कीमात के समर मिल रहे हैं। इस प्रोग्राम में उनके हमरा 13वें डिवीज़न के कारपोरेटर रामा लक्ष्मण रेड्डी, म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर रमना रेड्डी, पार्टी कायदीन और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। ఇది లక్ష్మీనగర్లో మన ఇది ఉంది అక్కడ ఇది మన గృహకల్ప ఆడ వీళ్ళకు పట్టా ఉంది, వీళ్ళకి పర్మిషన్ మన అక్కడ ఆఫీస్ కాడికి వచ్చింటే తహసీల్దార్ కూడా వాళ్ళకు అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి నీ పేరుతో పెట్టించకూడదమ్మా? పెట్టిస్తాం సార్, విడో పెన్షన్ పెట్టిస్తాం సార్. ఆమె చనిపోయిన డెత్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చావా? ఇచ్చారు సార్. ఆమె ఏదో నా బడ్డీ వచ్చింది, 45 ఏళ్ళ ఈబీసీ నేస్తం కూడా వచ్చింది. రైతు భరోసా కూడా వచ్చింది. లక్ష 15,000 రూపాయల వరకు డైరెక్ట్గా డబ్బుల రూపంలో మీకు లబ్ధి జరిగిందమ్మా. చేయించడము పెన్షన్లు, సున్నా వడ్డీ, కాపు నేస్తము, డాక్టర్ రుణమాఫీ, అమ్మ ఒడి రూపంలో మీ కుటుంబానికి డబ్బుల రూపంలో డైరెక్ట్గా లబ్ధి జరిగిందమ్మా. దీవించడము జగనన్నకు వస్తుంది, అప్పటికి నీకు ఆగిపోతుంది. ఈ 3 ఏళ్ళకు గాను నీకు పెన్షన్ రూపాయలు. మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా కడప నగరంలోని 13వ డివిజన్ ఈరోజు పర్యటించడం జరుగుతుంది. మరి వివేకానంద నగరు, నిరంజన్ నగర్, ఓం శాంతి నగర్ ఈ ప్రాంతంలో మరి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవడం జరిగింది. మరి రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఈరోజు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా అక్కడ శాసనసభ్యులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
మరి ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా 2019 ఎన్నికల ముందు మన నాయకుడు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నాయకుని హోదాలో పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది. మరి ఆ పాదయాత్రలో సుమారుగా 3648 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రలో ఆయన అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని కలుస్తూ వాళ్ళ కష్ట సుఖాలను తెలుసుకుంటూ 2019 ఎన్నికల ముందు ప్రజలకు ఏదైతే ఆయన హామీలు नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।